This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः अधिक अश्विन शुद्ध कृष्ण द्वितीया दिनांक 3 अक्टोबर 2020 सहस्रयोग शंखं चक्रं गदायुधां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निशादिकेभ्यो यत्त्वेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। पुष्परागलेह्य no point in reading this all in the Malayalam. No, Srivruta also we completed. So Shangeri Rasayana also we completed, I suppose. Kuteja Devaleha we completed. No, this we have not completed. Kameshwari Leya, that we have to start. वाराहा मधुकं द्राक्षा वाजिगंधा सुरद्रुमं आदर्कं मर्कटी मूलं बलामूलं पुनर्नवम् उशिरं चंदनं भार्गिं इक्षुमैलेय गोक्षरम्. So that might be number 42. Yes. उशिरं चंदनं भार्गिं इक्षुमैलेय गोक्षरम् विदार्यतिलमाशंच प्रत्येकंच फलद्वयम् विद्रोणे सलिले क्वाथे श्रुते पादावशेषिते त्रिंशत्फलं गुणं तस्मात् सितादशफलं पुनः इक्षुधात्री वरी रंभा पुष्पाण्डस्वरसान्वितम् दर्व्याचकट्टेन भूयो लेहवत् साधु साधयत् एलालवङ्गपत्रं च नागकेशरधान्यकैः तालिसं मधुकं सेव्य चन्दना गुरुकुङ्कुमैः जातिफलं शीलाभूतं सुरदारुफलत्रयैः अपामार्गफलव्योषं मर्कटिबीजगोक्षुरैः जातिपत्रं वरालञ्च वांशी तिक्षुरबीजिकैः सैन्दवमोचनिर्यासं मृडङ्गं दीपिकद्वयं तुरङ्गकुसुमं रास्नाम् अराष्ट्रमुकुलान्वितम्
शिग्रुसारं धूर्तबीजं भूशर्करसमन्वितं हस्तकणाब्दभृङ्गं च कृष्णबीजसमन्वितं प्रत्येकं फलनिष्कं च गान्धारी निष्कविंशतिः धात्री विदारी वाराः सारिवामृतशर्कराः प्रत्येकञ्च कुडुम्बानि देह्यं पाकेन योजयेत् गोघृतं मधुसंयोज्यं कस्तूरी चन्द्रसंयुतं कर्षमात्रं विहेत् प्रातः रात्रिकाले विशेषतः वातपित्तकफोत्पन्नं रक्तपित्तं विनाशयेत् The part is quite big. कासं श्वासं क्षयं पाण्डुं छर्दिं दोषनिवर्हणम् आत्मानं गुल्मशूलग्नं रुद्रोगनाशनम् अर्षांसि ग्रहणी दोषम् अस्ति स्रावं च दारुणं मूत्राघाताश्मरी कृच्छ्र प्रमेहं च विशेषतः सर्वरोगहरं चैव बलपुष्टिकरं त्रिदम् मन्मथोद्रेकधातुं च महामदगजेन्द्रियं मुहुर्मुहुर्रतिं गृह्य संयोगं च विशेषतः नारीणां रमते स्नेहं मोहनं वीर्यवर्धनम् सुन्दरीणां च संयोगे मनोल्लाभं दिने दिने आयुष्यं वृत्तिकामत्वं मांसशुक्लविवर्धनम् रसायनमिदं श्रेष्ठं पूज्यपातेन भाषितम्. So this is quite a big part and done by Pujyapada. वाराह वाराहि कंद मधुक यष्टिमधु द्राक्षा वाजिगंधा सुरद्रुम देवदार अलर्क रक्तार्क मर्कटी मूल यवास यवास बलामूल पुनर्नवा उशीर चंदन भारंगी इक्षु ऐलेय एलवालक गोक्षुर विदारी तिल माश टुपल इच सलिल जल दोन द्रोण prepare चतुर्थावशिष्ट कषाय afterward adds गुड़ 30 सीता 30 इक्षुरस 10 धात्री अमलकी स्वरस 10 वरी शतावरी स्वरस 10 रंभा कदली स्वरस 10 कुष्मांड स्वरस 10 फल. There is no milk. Prepare लेह्य पाक and then add प्रक्षेप द्रव्य एला लवंग पत्र नागकेशर धान्यक. So that way easy to prepare. The part is big. ताली से मधुक सेव्य चंदन अगरु कुमकुम जाति फल शिलाभेद शिलाभूत शिलोद्भेद शिलाजत सुरदारु फलत्रय त्रिफला अपामार्ग फल फल व्योष त्रिकटु मर्कटी बीज आत्मगुप्ता गोक्षर जाति पत्र वराल लवंग वंशी वंशलोचन इक्षुरक सैंधव मोच निर्यास विडंग दीप्यकद्वय तुरंग कुसुम अश्वगंधा पुष्प रासना मर्षत्र मुकुल. So I didn't understand that. Shigru sar dattura beej. Bhusharkara. So what is Bhusharkara? हस्तिकणा गजपिप्पली अब्दमुस्त भृंगराज कृष्ण बीज 5 tola each and Bhanga 20 tola. Gandhari is Bhanga. धात्री विदारी वाराही सारिवा अमृता शर्करा 1 पुड़व each. गोघृत मधु कस्तूरी चंद्र कर्पूर. Prepare lay with the above drugs taken in this specific quantity and administered internally early in the morning and in the night म्हटलं रात्र त्रिदोष रक्तपित्त कास श्वास क्षय पांडु छर्दी आत्मान गुल्म शूल पित्मा रुद्रोग अर्शस ग्रहणी अस्थि सराव मूत्राघात अश्मरी मूत्रकृच्छ प्रमेह सर्वरोगहर बल पुष्टिकर शुक्रवर्धक आयुष्य वाजीकर एंड श्रेष्ठ रसायन.
So don't know whether this is available. Kameshwari Leya. Please see whether this is available. Though the part is Banga. हो ना पण but रसायन वाजीकरण बलपुष्टीकरण, that is the main issue, and there are so many diseases again. So major content is Banga, so that is also one of the important obstacle in this, and for availability. SDM distributor number on JSBC. Okay, group 2. Bharangani not available by SDM. They are having Bhargava Prokta Rasayan, which is Charapokta Chavanprashis, that I know. So Bharangani is not available. So anyway, so this Kameshwari also will not be available. If we get an access to Banga, then it might be possible to prepare this. And even Dattura Bija is there, so that again should be of that will be required. And anyway, the part is big and the Parashruti is also wide. So let us see. And this is very good Rajikarana. There is no doubt about that. There are so many Rajikarana there. And also Shukra Shudhan Gana is used in much quantity. Pippalyaadi Rasayana. Pippalyacha Rajak Prastham Sharkarayas Tadarthakam. Vidangam Nagaram Bhangi. Jeerakam Maricham Prathak. Tatushpalam Tadardham Syat Pippali Moolam Evacha. Chavyacha Dviguna Chaiva Chitrakan Vipalam Tatha. Ayorajascha Dvipalam Brungasya Cha Rajastatha. So quite different proportions. Trijatakam Tripalika Jati Takkolajam Palam Sarvam Ekatra Sanchurna Madhuprasthadvayam Chipe Dhanye Pakshasthitam Lihat Kasam Shwasam Chadarunam. So only Churna and Madhu. And to be kept in Dhanya. Pakshasthitam. हो पण तरी सुद्धा मधुप्रस्थद्वयम. कासम श्वासं च दारुणम एकादशात्मकम शोफम Chardingulmam arochakam. Ekadashatmaka is Rajayakshma. There is no mention of Rajayakshma as such. And Shofa is not Ekadasha types. Chardingulmam arochakam arshamsi pandurogancha vishwamajvaram evacha. Penasam swarasadancha sarvameva vinashaye. Ashvibhyam viyuto yoga padyadi rasayana. So it should be somewhere in the text, original text. Getting Banga Bear, Mahakal temple in Ujjain is easy.
It's openly sold on shops as prasad. But bringing that to our places is little risky during traveling. Huh? ते कोणाला तरी सांगायचं आणि पैसे द्यायचे त्याला आणून देऊन. हा 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 एकदम ओपन सगळं मार्केट हम्म. साधूचं कंटेंट त्याच्यामध्ये Mhm. But this Pippalyadi Rasayan is easy to prepare. It's just powder and honey. That's all. Only it is to be kept for 15 days. And what is the effect of that? That might be we have to think about. So this is also fine. And this should be somewhere in text. अश्विभ्यां विहित योग पिप्पल्यादि रसायन पिप्पली चूर्ण वनप्रस्थ शर्करा हाप्रस्थ विडंत नागर शुंठी भारंगी जीरक मरीच 4 फल each पिप्पली मूल 2 फल शव्य 4 फल. So this is again strange. I have not. They were separated out. Shavya again, not incorporated in 4 फल each. चित्रक 2 फल लोहभस्म 2 फल भृंगराज 2 फल त्रिजातक त्रिफला जाती फल तक्कोल 1 फल each. मधु 2 प्रस्थ. Pippali is 1 prastha and half prastha is Sharkara, and these all might be creating 1 prastha, so equal Madhu, something like that. Taken is whether allowed to cool well and then add honey. Where to add cool? Layer. गरम करायचं गरम करायचं नाही आहे ना. So actually there is सर्वम एकत्र संचूर्ण्य मधुप्रस्थ द्वयं क्षिपेत. That's all. There is no ghruta, there is no kwatha, there is nothing. So I don't think Agni Samskara is required over here. The honey. That might be possible thing because in Kanya Rashi there is latent heat. So that much heat is sufficient for honey. Otherwise, honey is not to be heated directly. So this is something that latent heat of that is being used. And allowed to cool, there is no point. And again he says put it in heap of grains for 15 days. So nothing to do with the original text. The translation is totally away. साखरेचा पाक करायचा असेल. I don't think so. Otherwise, what we have to do to go traditionally, that do pak of Sharkara and the prakshepa dravyas to be added later along with honey. But that doesn't go well. ते साखरेच्या पाकामध्ये मिक्स झाल्यानंतर मग आता त्याच्यामध्ये काही संस्कार होणार नाही. ते औषध सगळं ते पाकामध्ये पाहिजे. I think what we do, we can prepare this as what the text says and try for it. That will be better. So, is this available? Pippalyadi Rasayana?
Is anybody aware? पिप्पली रसायन आहे का एस केलेलं पिपली रसायन म्हणून available आहे. पिप्पली There is one Pippali Rasayan, but I'm not sure. पिप्पली Pippali ना? Tippali? हा Tippali म्हणजे काय? तमिळ भाषेमध्ये येतं. तर Tippali म्हणजे Pippali. But this can be prepared, everything is available. So there is no problem with preparation of this. And if we just have to add honey and then put it in Dhanya Rashi, there is nothing much required. So the container that we need to use for putting this in Dhanya Rashi, that we may have to think of. Glass container will be better, I suppose, but मातीचा चालेल. इन्सुलेटर पाहिजे. हा हीट बाहेर नाही गेली पाहिजे. हं. इन्सुलेटर पाहिजे. मृत्तिका will be better also. मृत्तिका घटक. मेटलचं गेलं की हीट बाहेर. हीट कंडक्टर नको. We have to mix it well. So I think instead of preparing it in huge quantity, दोन प्रस्थ मधु is one prastha is 64 tola. So around 740 ग्रॅम. 640. So it's around two prastha is 2.5, one and quarter kg, and rounding to all will be around 2.5 kg. So let us reduce it to 15 grams only initially, and take a trial what happens to see or something like that. And if it succeeds, then we can go. Everyone might be available by name Tippalyadi Rasayana. But Tippalyadi or Tippali? पिप्पली रसायन. पिप्पली. We is saying Tippalyadi. Masavikaram. तर हे असं ते संस्कार दिला असं जे औषध आपल्याला मधाच्या अनुपानात द्यायचे ते पूर्ण असे मधात घालून ठेवून असं आईचे सगळ्यांमध्ये आपल्याला कन्वर्ट करतो. तर उद्योग आपल्याला वाटलं की अजून त्याच्यात उष्णतेचं काळात एक संस्कार व्हायला पाहिजे. दामून वाढून सूक्ष्म वाढून तर 20 मध्ये अजून तर सुरुवातीच्या बाबतीत आपल्याला आपल्या Okay, let us see. Let us try to prepare this. This should not be very difficult to prepare. Maybe in small quantity initially, and then we try to see. Shwasa Kasa, 11 types of shofar. This is also difficult. From where this 11 types of shofar? Nija and Agantu, this is one classification of shofar. And secondly, Vataja, Pittaja, Kafaja, Sandipatika. This is another classification, but in Nija, where is this 11 types of shofar? Shardi, Gulma, Aruchi, Arshas, Pandu, Vishamajwara, Deenasa, Swara, Banga. This should be good for Shwasakasa, there is no doubt about that. दशमूल अवलेह दशमूल बलैरंड भांगी तामलकी वृषाः रास्ताचव्योष्म रास्नाचव्याश्मोभि अश्मोभित why अश्मोभित दक्षिण रास्ताचव्याश्मभित दारु सैरिक ग्रंथिकाग्निभिः शृंगीफल त्रिकालोह फलत्रिकालोह छठी मूलक पौष्करैः. So फलत्रिकालोह, that will be better actually. तुल्यैरेभिर्जलद्रोणे साधयेत्सु समाहितः. So loha is also to be. पादावशेषिते तस्मिन् अर्धाङ्गुढतुलां भवेत्. दर्वी प्रलेपिते जाते चूर्णानि इमानि दापयेत्.
चातुर्जात न घनव्योष जीरकद्वयदीप्यकं धान्यकं चाक्षयुग्मानि तत्तुल्यास्त शर्करा. अरे बापरे. शीते तस्मिन् प्रदातव्यं गुडपावतांशिकं मधु. प्रलीहे प्रातरुत्थाय शुद्धकाय सुयन्त्रितः कासश्वासं प्रतिष्ठाय अरोचकगलद्ग्रह वातरोगान् अशेषांश्च क्षयन् गुल्मञ्च नाशयेत् दोहोऽयं दशमूलाख्यो निमिना परनिर्मितः. So this is also a bit strange because Sita Sharkara is to be added when the pak is there. Darvi pralipiti jate. Chite tasmin daradam gudapadamshikam madhu and then madhu after when it cools down. दशमूल बला एरंड भारंगी तामल गिरी रुम्या मलकी वृष वासा रासना चव्य अश्मोभी पाषाण बेद दारू देवदारू सैरिक. They have not mentioned what is saireyaka. Actually, we know that's Sahachara. ग्रंथिक पिपली मूल अग्नि श्रृंगी ककशृंगी फल त्रिफला लोह शठी कचोरा मूलक radish पौष्कर one pala each jaladrona. So for the first time, loha is also cooked along with the kvat. Or loha might be agaru. Generally, loha won't be cooked like this. Lohita or loha is synonym for agaru. Jalavandrona, Buddha, Ardha Tula, prepare leya paka and then add prakshepa. Agaru here, yes, that is what I am saying. धातूची द्रव्य एकदम सुरुवातीला एकदम शक्य करतो. हा मध्येच येत नाही. नाही येत, काथात येत नाही कधी, वातात नाही येत कधी. नाही त्याचं वर्णन पण असं मध्येच नाही येत नाही. श्लोकाच्या सुरू एंडला येतं नाही तर सुरुवातीला येतं. मध्येच चतुर्जातक घन मुस्ता व्योष्ट्र जीरकद्वय दीप्यक धान्यक तोला each शर्करा equal to above all. Prepare layer with the above drugs taken in specified quantity. Now after adding sharkara, the pak process will again start. That is another important. Allowed to cool well and then add madhu. Administer internally early in the morning with pathya ahar. Kasa shwasa pratishaya arochaka galagraha sarva vata roga shaya gulma. Maharshi Nibhi formulated this Dashamula Valeha. Is this available? Dashamula Valeha. So this can be prepared, but it's not very difficult to prepare. Dashamula Rasayan is available, but see the part then. Demina Paranirvitaha. There is no word Rasayan over here. Vataroga Nashe Shamshak Shayan Gulmancha Nashe. Abhaya Modaka. Abhaya Maricham Shunti Vidanga Malakamicha. Patram Mustamevacha. एतानि समभागानि दन्ती च द्विगुणा भवेत् त्रिगुणाष्टगुणाज्ञेया षड्गुणा चात्र शर्करा मधुना मोदकान् कृत्वा कर्षमात्र प्रमाणतः एकैकं भक्षेत् प्रातः शीतं चानु पिबेत् जलं तत्तावत् विरुच्यते गन्तु यावत् उष्णं न सेवते पानाहार विहारेषु भवेत् निर्यन्त्रणः सदा विषमज्वर मन्दाग्नि पाण्डुकासवगन्धरा दुर्नाम कुष्ठगुल्मार्षौ गलनिण्डः प्रमोदरा विदाह प्लीह मेहांश्च यक्ष्माणं नयनामयम् वातरोगांस्तथात्मानं मूत्रपुच्छ्राणि चाश्मरी हृत्पार्श्वोरुजगन्धरो
जघन जङ्घोदररुजं जयेत् सततं शीलनादेशां परितानि प्रणाशयेत् अभयामोदकायेते रसायनवराः परम्. So Abhyadi Modak is available. One Pipalyadi Rasayana part from Sharandhara available with Shwasa, Kasa, Rudroga and Udavarta as well. But that should be different. It should not be this part here. The same part of Abhyadi Modak of Sharandhara. Dashmula Rasayana reference also from Sharandhara. So anyway, what I feel, Abhyadi Modak I have used sometimes, but the matra is again a different issue. And अभयामरिचं शुण्ठी विडङ्गामलकानि च पिप्पली पिप्पली मूल वक्पत्रं मूलमेव च एतानि समभागानि दन्ती च द्विगुणा भवेत्. त्रिवृत् अष्टगुणाग्नेया. So major is त्रिवृत्. षड्गुणा चात्र शर्करा. मधुना मोदकान् कृत्वा कर्षमात्र प्रमाणतः कर्षमात्र एकैकं भक्षयेत् प्रातः शीतं चानुपिबेत् जलम्. So one tola, the quantity is quite big. Generally, I have used 250 milligram tablet, and it also creates virechana. But this is rasayana also. Shitam chanu pibet jalam, and cold water to be drunk. Tavad virichite jantu yavad ushnan sevat. So antidote is also fine. Panahar vihareshu bhaven niryantrana sada. There is no description on panahar vihara. विषमज्वर मंदाग्नि पांडुकास भकंदरा दुर्नाम पुष्ट गुलमार्शो गलगंड प्रमोदरा विदाह इह मेहांश्च यक्ष्माणं नयनामयम्. So this is again bit different. Nayanamaya. In Timira, virechana is one of the important treatments, and this might be working through that. Vatarogams tathadmanam mutra kukshrani kashmari. Rutparshva uru jagana jangha udararujam. So Udavarta, this is Satatam Shelana Desham Paditani Pranashe. This is something great. Abhayamodaka yete rasayana vara param. So this is rasayana vara. Abhayadi modak आहे ना available सहज. पण टॅबलेट वापरत नाही. हा available. पण तीच असणार आहे ना हा पाठ. झेंडूची झेंडू नाही नाही ते झालं. तीच असणार पण झेंडू फार्मसी while using we can same part means while using Abhayadi Modak we can skip Samsarjana Krama or Pathyahara. But ideally this is not possible whenever there are controversies like this. मी याची लेफ्ट माउस कीची काहीतरी जरा घोळ आहे बरेच चालतच नाही. Gender pharmacy, same part.
स्क्रीन सरकला तो काय झालं काय. टॅबलेट मधून टाकले नसावे, मधून टाकले नसावे. इट्स क्वाइट ड्राय, इट्स नॉट कसं करायचं बाबा हे काय कळतच नाही मला. इकडे कुठे आला छान. ते याला चॅट बॉक्स बघा. तर तो इकडं सरकवायला पाहिजे. इकडं कसं काय गेला ते कळतच नाही मला, मध्येच अचानक गेला. बनवताना वगैरे टाकले नाही ह्याच्यावर वाचून नको राहू दे काय. पण आता असं मला जाणवलं की तो अचानक सरकला इकडे, परवाही असा सरकला होता. चायवर काय तुम्ही हा. But I think the Abhayadi Modaka that is available from Jandu Pharmacy is if this company, Kerala company prepares it, that will be better. Or might be that we prepare it by ourselves. So then we'll have better results as such. So unpredictable results are there. Sometimes it may produce 10-15, sometimes it may produce anything. Cannot produce anything. काय कळत नाही आहे खरं तर. सततम शिलना देशान परिता आणि प्रणाशये. So it अव्याहृतके मरिचुंठी विडंग आमलक पिप्पली मूलत्व पत्र मुस्ता दंती त्रिवृत शर्करा. Mix them while adding mother and make into pills. 1 pill of 1 tola. So initially one has to take
only Shita Jala till one wants Virechana to happen. And when you have Ushna, then Virechana will stop. इच्छा वेदीला पण असं. इच्छाभेदी यावच्च चुलका पिता तावत वेगेर विरिच्यते. But basically this is Rasayana. So maybe we try to use this in this cancer patients and having constipation. I'm trying to use Sukumaraka Gurutta and Tiruvritleha and some other drugs, but maybe it would be worthwhile if we विषमज्वर मंदाग्नि पांडु कास भकंदर अर्शस कुष्ठ गुल्म गलगंड भ्रम उदर विदाह पीहा प्रमेह क्षय नेत्र रोग वात रोग आत्मान मूत्रकृश अश्मरी हृदरोग पार्श्व उर उरुजंघा उदर पीड़ा श्रेष्ठ रसायन. खदिरादि रसायन. खदिरसार सोलापल बिल्वमूल काय डायरेक्ट पाठच ready. There is no Sanskrit श्लोक. द्राक्षाजल गुड़ शर्करा घृत प्रक्षेप द्रव्यास मरीच पिप्पली शुंठी एला दालचिनी तेजपत्र जाती फल लवंग जायपत्री चंदन तालीसपत्र यष्टि मधु जीरक द्वय यवानी धान्य काकोली विडंग अश्वगंधा दालचिनी चित्रक मुशली बलाका कुटजत्वक कामला पुष्प कमल पुष्प उपल each. Prepare a layer with the above drugs taken in this specific and allowed to cool well and add but madhu. रक्त शोधक श्वास कास वातरोग क्षय पृष्ठशूल कृमि आरोग्यदायक. So don't know why there is no Sanskrit part for this. Directly ingredients and in English he is giving something. लिहिलंय सगळं. The text for खदिरादि रसायन was not available. Okay, was not available. Why this chat box is not responding? आवाज येतोय का? Yes. So there is some problem with the display. It's a pratak kala. Very difficult. होती का सर? तर नाही काय तो स्क्रीन मगाच्यापेक्षाही कमी झाला आता दिसायला.
I think there is some problem with this chat box. Whenever I'm opening it, it is again opening in the same fashion. बदन कामेश्वरी रसायन भंगायुक्त निर्मिती. YouTube video somewhere in Andhra Pradesh. Please share this on Prashant Wagmare. Okay, please place it on the DSVC group, and I just have a look over there. Anyway, this is not working. So, all in Telugu. पुढे गेलं ना. किती वेळ? 4 मिनिटं. काय बोल. हा, भंगाचं आहे का ते? There you भांगाच्या वड्या केल्या सध्या मी. जमीन कसं काय चालू होणार? काय झालं? पुढचं माहिती आहे का पेज? नाही पुढचं पेज पण गेलं. नाही, पुढचं पेज येईल, थांब जरा. मध्येच युट्यूब कुठून चालू झालं? नाही हे मी चालू केलं होतं इथे आता. हा बरं ठीक आहे, पण आता आपण हे एकदा नंतर बघूया. आपण आता याला जाऊया पुढच्या पेजला. 165 गुळ सुडवल्याचा एक मिनिट वटी प्रकरण. So I think there are problems with this screen display. We can stop here and continue on Wednesday. So I will just read out. Medicine prepared in the form of tablets or pills, unknown and Vati or Gutica. The desire dried and made into fine powders separately. The minerals are made into basmines or sindura unless otherwise mentioned. In case where parada and gandhaka are mentioned, Kajali is made first and other drugs are added. These are put into Khalva Yantra and ground to soft paste with the described fluid. When more than one fluid is mentioned for adding, they are used in succession. When the mass is priority, युट्यूबचा बंद करा. काय करतेस तू? मीटिंगचं काय चालूच आहे.
हॅलो गोटू मीटिंगचं चालूच आहे की काय मी ह्याला काहीतरी नाही हल्लं ते काय झालं कसं हल्लं काय कळलं चॅट बॉक्स काहीतरी हलवा Mass is properly ground and it is in condition to be made into pills. Sugandha dravyas like kasturi karpura are included in the formula. The criterion to determine the final stage of before making it is not be stick to the fingers when rolled. Pills may be dried in shade or in sun as specified. Okay? In cases where sugar or agar is mentioned, Parker ते मिनिमाइजच आहे question गेला आला. So anyway, let us conclude today. It is beyond 166. So we'll continue on Wednesday morning and Wednesday afternoon for this Patanjali Yoga Sutra answer. नाहीच ठेवते काय तर तिकडं जातोय ना ते जरा तिकडच वेळ द्यायला पाहिजे असं आयुर्वेद प्रकांडो निगदित शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् विरम्यते व्याख्यान व्यापारः